c'est Jésus-Christ idumaino ofi andenga moye obobo amae ngwa mo e ngwonu esreo e fleo mien bla na tike onde moti ndemo ole timi tike su fakle mai ekla onde ibo mai ekla nya sula file Jésus-Christ idumaino saki bae inuliemu engwonu Jésus dumainu moiso ama eyamulike Jésus-Christ idumainu andenga anagama o sisilike inde ekanga oma ngamwe ofasi emiangulen suin o sanga be yolin inde tre blue onina okon e abwebo ima kunsu ya kengele efaju ima nsan ke Paul ni Barnabas be juli ikoni long be wululi juifum be nyamiende sonle ni Israël swan nu ekun be kani nyamiende kpa oma juifu ni greki kpangba be falisu sange juifu nga be kalile bo ba fama be ndensun be sakili eniam be ye be wrawali be bo be tima juifum ke be yo be tete verset nsansu otiklewa ke Paul ni Barnabas be cheli ikonle long be kani emi inde yakbasu ke oyoli ma be yili atre bo be yoli abonosam o kleke ikpa yole nde nga be kanti naure ma eda nyame yase ibo oti anangama oye like dandamu ole timi okon oti klewa ke ekanga ima nsan oseke Paul ni Barnabas becheli ikonile long becheli le long ofake ebuyangun dandan yele ke blebo be juli ikoni soin mo benkanga nyamie inde juifum nyamenden seke miemu be lafi bendensu sake grekin be kusuma be lafi nyamenden subi ye ke kanga ye kwenyun okleke na juifu mekula be lafi nyamenden so biemu ba lafiya bendensu ba lafi manyamenden su okon be ko wala benga betima juifu mu ke be ko be ye Paul oni Barnabas be ko yebe te okon bawo ben ko yobete sake ikula ngole wayema ma Paul oni Barnabas be sasian bubwa be chelile okunke ekande va kwenyun deseke okleke otiklewa ke be kani emi inde yakbasu orake ikusuma esonzwanga mobe lile moti nyoli ekpan orake esonzwen bie orake ekan emi inde nyoli ekpasu orake ekan emi inde yakpasu orake egiransu kingingpa orake elafisu ye elafisu ble kloanu ye nifa elafisu sono e anwensu awlolo o kanga mo oli etranle kanga mo dijumalo o swanu kanga mo cleaningelo ofra ke nyamien desa o tran o anwensu
okun otran onu la ke ekan nyamien de e va klesramu c'est boy tia pasteur e kanyamien de san metibie ke nyamien de mo ke Paul oni Barnabas ke be gulo mo be kanyamien de okun ke e sonzo e kanga e kwengrun otiklo ke be kanyamien de yakbansu mbuyangu ndanda be kanyamien de yakbansu o esetiema be sasi ambobo abubo abeo o esetiema be kula woli be nyunu be kanyamien de no afi sous la file ngo be nu be la fisu ke nyamien de o le timi nyamien de c'est o be angule nu likefi o sujuma besu nyamien de atin mo nyamien o fasu ye o esli atremu o elike dandamu isonti evra ke kusuma e la fisu ke senyamien de ngosanu kanzebo sime ikanga sa ke etie ngamwe oli ati mwe anwibo la fisu gransu kingi pa la fisu okomo oyo onyolie ye ke efa ko enyuru kan o se ke oyoli ma be yiri atre bon be yoli abono sam mwe be yiri atre sono Paul oni Barnabas sake Paul ni Barnabas be tiatre yifwe keke sake be kanyamien de ko ina klosramu ba klasike nyamie indene ba kele nyamie oyoli ma Paul oni Barnabasi be kula yi atre be kula ye abonosam iso atremu iso abonosa andenga we be nyamiente yiso atremu ke anu mo singa moe le mo twengo sinile mo ti mone ke e bali wafan e wafu kanga e trafan e bali mo e masu nyamien okon blakun aba blaso mo bali bebe wesanu ba doma kan wesanu okun iwa afwe nu kusuma wesanu bi blanse ke egweri a sonu yo bla o bali san kun sumeke o bla na onimi ijo okun se ke alien ko san i boti iwa nga mole afwe nu fwen okla la fima kalien ko san ba o dale ni in wasu sale te o kwali akin yo obi ko akpiti nyongo diko wa wete ma luinu sabo benkuin ye bla kamo o me yele ye o sambie o seke nia asonu fwe meo e klonwa na fabe ku fa wankolo mabe siremie me yen kanganya miende mfa kle blaso yen siremie bon fa meiwa yen seke nia an ofiande ngowe bakanga o walafi nyan yo mati ye bi olio anuma si mone ngawe blambali eku oni wakan yambi seke kangoli o elise ye la o la fisale sini boy o la fidan pasien ye okun blanso wa diakno jwe ye kula e diakno jwe kenya mi yeli ke sam o yeli ke dandamuso ke bay sakisamu nyamie o ye masame ekpao ye nyamie wi o yese ke e kanyamie inde ke e kanganyamie inde mo e la fisun okon nyamie bobo o ji atre nyamie jilo nganyeri yele meni nsireli nyamie fama bakan sake nyamie bobo itimi ye oye man bakan so ko lin mo nsi man ba lolo ma juma be so no ma luma be so no o eli setie man bason kwa la filio nyamie o jiliatre ite man bakan so o kwa la filio okun ngamwe okun muke o manya fweku ke ba klon wa fan be flesh be kloso fegu o maliwa ke juliwa bien kun ye o tike yo so enu kansa okun dotro klon noa iya no makambie okla bakan pour la fima onwo mo bakani wo si okla dini okla dianinge okla komantinu bakani wo okun no soir kongwe 10 heures soule okun ebonu bla bien so iji wa fabia no mankana ba
bewa bla iwa nyanu mani wu yemi se ke yo se ma fe ma docteur nya hay mi wana ma fe ko docteur ma fe bla wonwa ye nwa ye mi ndi docteur nya yo nya ma fe bla wonwa ye meni esi yo na nya mi serele no ye nkanga nya mi nde bo se ke Jésus Christ ikani mo be bobolinti e croire gwegwe amen ken kan de son fa clé blaso ye nwa ofa bakan son fa mami yen fa bakanso yen fa mani bakanso no yen fa simiangulensu yen srenyamie ke o man bakanso ingwa na ma okula dilike man bakanso kusuma okula egwegwe ye ken joli nyamie isre yen fa bakanso fa mani ina nawo yen wa be wo ma be ko da fongunu kebe oli ali chini blana sesin ku yam bakan ke wali bakan na lafi oko andengo we wa dilike pasa oko bo oboenu enwo yo nga like nga mo nyamie yo nga tema e wa muklo wa yengo we atrenga nyamie jibe yengo we nyen bakan so ni ngu ye nwa yo nyamie o mangu no o ma o tike ikmba ye nyamie nga mo nyamie yoli Paul oni Barnabas benguanu ikumba ye oyo andengo we mo blelien su nyamiente ye solikemu atremu oni abono samu nyamie oyo beo oma ovela ke kula lafisu so ke moti enyamie ndien onan kachima sake nga moti kingi pa mo nyamie ovela ke nyamie kloke o trawa ngulensu yele ke indefwe yoti atin mo ofaji atremu nyamie inde nama efanya miende fadi awi nama na tinyamiende faseke nyamiende ntiende kpana nde uflole nyamiende kuma fada ko kingi engwanu kadi ko chen kanga nyamiende blebo eko ojuma fanya miende nkobie mo nyamiende tro angulenu mo tra otro angundanu mo tro angulenu okuma nyamiende so oye ke amu enisra menyi join an kanyamiende fa klebe na so no ebe kanyamien de no na lo no ebe kanyamien do blebo enisamu amun koko amun yalemu kanyamien de nklebe bi nyamie eji atre nyamie ebe gwegwe nyamie ukabe o mandenga nyamie okuneke ma o traya ngulenu so na mai la fisu ke so jiatre o atinga mo fasinsu mo jiatre so yele inde ke kanyamien de la fisu ke nyamie o jiatrem o isame gwegwe oy masranga be yangu na santi sangawa be yangu na sanganku o ma unjwe o ma fondie o ma ofake e lafisuso ke nyamie Jésus mo owuli e moja imoja mo wali mo e otolie Jésus tolie ni imoja mo wali son ofake lafisuke moja so oyo ma e kakisran ufle imoja mo wali ti sienye moti ke Satan bay okla nyama fangan esuku tike elie ya nya fangan bay so elie tike ya kakike bay ikrafo mo Jésus Christ iduma inu afinka Jésus wuli o chengwa ko cheni ngwanti moti fangan moti ke oti timi oniema bay sanuku owe esanu Jésus iduma inu Jésus fa malie que Jésus du mangonu anu que quand je effle Jésus du man otike nyamie timi ni on gransu nyamie wo we mo traenu ya otinge yo o ma edan nyamie ase edi nyamie mo ibo o kalie mo balu ngla kan nyamie ndey balu no va clamu am la fisu que Jésus onie onu maistre mais Jésus Christ du mainu ananga mai do wase afin wo ye ukalimi yemo nklakani balwe nu nyamiendeo voye enu camion mimbwebo sakensuma la fisu ke enyaki mami ngban sanu eukami manklaka ma oye wan mambe sranga be nia iso tele oni iso video mambe kula ngui ibo mambe kula lave be kula nyansu la file be kula la fisu ke Jésus ye oti emino o man dawase moti andengo we ma osatimi
o samu e o ya jiatremu o samu o be abono samu ma abono samu be yosra mengwa menu ma abono samu be yosra me alo menu be nga be nya video nga ma abono samu nya tres samu be yo ma koko yokun basike on den otinawle nga ke nga eli Paul oni Barnabas bengwanu ikonu loin ekula ikumba masrambe unke ndenga mo nyami ndenga ikan otinawle okonfra ke bekusuma be nya sous la file bekula la fi nyami de sonsu ananga mai dawasi Jésus Christ idumainu moiso